em sanabe em dilebe em sumabe em dilebe aga poyi e kita e no kira ko nyema RLTV be keto ko RLTV ko émission kané toral émission kan ko yogoy émission kan ko moni bien be keto ko moni bien émission em yogon boy em Facebook ni toy YouTube ni toy iye e moy ba iye mele em dilele em sumole em yigale em saray gamu em saray wo em bona dara dana ngoy woni wo yago ko ga yalo go de boyo mo de wo yalo sodo emsa mo mo ya moy emsa ragala ko emsa ngono ko emdile ko iyeme kamu igay kamu asanay kamu bay kamu sungre uma akapo amo gera akapo yo bena aga yama awa aga emi rolatili index kam wagna wombe bernombe aga ma kem yandu kunda bimbira ko ay wakide me kunda da no brebringa awa directeur gambe iminde index gambe kem pundi dumele ne u dawra dulu aga bawlu min nan mi yamba jela nan ko jamso somo ga mu jelega sen ki damma karandia no la pondo bira ko kundum mom bi pie ku gala sonje inamba amba kundu be mbudo mo ko yene o bodo de tigagale yalu godo tambo so ye unye kanado so ye baunu ngone emnabe emsalabe yaga tagat okay uga ikide berin be mo yakuwa tiga mo yalpi wanjara lamuna godo dammo mo bu ningal sul ba mo wona dam brema radio wala animateur nga radio ana parla wala no o gingo woy yega to gilgi mo patu natu bagiri boy e bagiri we em sakra yo we em tirale ele o jiraba we mo moye e to ko para to jaba waji mo ko waji bi ko we o mo em tiratime wala ga em tirale lew no we ga tiratime em ga kenje ken batru na donc ko go ye lega em ye urda galine la mo ko so ko nyema jam mu yani biye moniye bagil jambe do yo andi munide andi peri desi ko kuye yewe do bagine mo ko so ko tay say ogya na yo ko yar kuye le kide hakle nye ku bela ye wo ko 2012 go yewe do kala ke okay diga ngana mi mo ay wan mom jam so sobu jam gandon bu ken bigi se bundu inamba bajina na amba janjela amba arol jela ne diga ngana mi mo ay wa bajina na utru pade anagudu munjuni anagudu peli ni siga gwande me la dorono yam sigte biya nde sigki yungu yo ay o gay nde numbara gambe amba tawbude kalande mo nde barma kana da gambe la amba danabu madini nde belbu madimbi nde damma ngulunda na gambe kem wa inamba ay wa amba ndro amba kan ken jammo na ujugo non ganya jadna kana ndiyo emi malino wa emi malino emi yela ansara sole emi centre na bude centre ju yuga mutulam awa iba emi do wadam cercle na yiga kem centre na kida tum na iba outru padeyo kon wele mena emi solme ganda nor emi jedaga ba jago bago ko yopudo jago ko ba puda o kana den danya bejere de ay wa jawno emi solme ga tan ba jawo mo donc emmi mba centre ba wombe nam numbu ba wombe nan tumbu ba wombe nya ba wombe ndegen danya iba solme na ngam be hinda biya nde sig jago na anga kundonno ne solme na ngam bi jago bin temba jago emmi na doliye emmi kida yamara undu donc nde sig danya awa jago yenda kida bi bugum ne jago yin jigile solme tanga ba hugo ga yin man gande mono jago emmi diga emmi do min dimba ne dogo damana la jago wela anagudu makiba anagudu mokolo no wulu wala belek sele bel manga belek sele janginam bi ken kida pinda besen yami bi iba ya belek bim belek sele kilo mo undu wadi kem giresilli fieli yam pandembe ulum abe jimbe wadi ken damma nyankundumbe emme jengambe emme kumbumbe yala emme bel manga oba bi barga ken yala denga ken nanaje yin mo gandi mono dogo jinena utur pade kayo do jina yanyan sen yo do jina onyo kale donc non jatna kana ndi yo
nono min boylade bagina na jam anga yangin kan imga na jam yella ma ko so ma juyo mila igalen kayto aywa andal maganda do daga na juyo maganda do daga na on go swadi bolum ubeda mais so sen yango so mo ko na yela bolum gadu yila imma bolum mana yafu aywa kide immi jada amma bagini yoge amma sakala amina rabbi donc yin kan ibe yo ana wuru munjo pele munjo ne ana wuru pele ni gesiga dum luz ban me la dorono imbe bagina na nyam sen yo ne jadna gana ndiyu ndaga mbagwa aywa nimam ganda immo gono to ko jaw njegisi to ko jaw mais to jaw inade ay to jaw la in man to jaw le ne jaw ganda dollo on in man gande mono jaw malis bane ganda kali kenna jaw ganda dollo on in man mali janyu banga bamugo nimam pada bamugo ko no wadu ko kem embe insécurité me jere insécurité ta kem ba insécurité yo insécurité ngen o dumru ondi wala demur wala de milem kule do wajine mi goli ndegi tamal ya mi kuba negi do wajine yam ya na kara na kudi kom wona ambo sogon jam maju yo ni mem sewar wadu go sewar gwade ya de foya banjara ya udoron emmi surat mi yelo ay surat wala nda tagal ni milem kule kuba ne ben kuba ne ben milem kule donc même nda odna ci da utem beragam ba ambin imme antulungam in man domri mi son mo bana olugali ginegali kem sagbu mana ton mam antulundu tinu nan imme semba jimbi gudu ko min gam hale binno de tuma yelo biye bay aywa ba gini maga numi mena ipade ba gini maga numi mena be pade in mo ganda bono bele bupli kinda pille bien na minne ma inay ube bila bodo sele mala innam est ce bodo le yisi wada gamba milem kulu kuma selmim bodo kay ino wa buttul ko e bulde ya do tagnel million kabal uba beli fana ko ton amba yabi sono amba yabi bagini ken ne so egede wala e wa so ganda do lundu so ganda do lundi kala do lu me so nde seri sele la emme no berajin la jiri jini kenje wawa ndeken yewuwen ndeken serise nden tembel la undu bono wande mana dol law emme ane bidara gen soras kam bila yenda gisi nam ma kolum warga mba galan bon mul bombe minna ula min suti kanma ube nde padegam be galan bon bin udna bin keda be ma ambiskar be jere gam be kaneyu kon yala war bedde ben yela binta donc bin emme bidara gen bin la yenda gisi mais kida ingele emme le jaw yegsi kida le emme le jaw yegsi emme kida ga emme de ma emme wala woko no ken selmi parce que man do jona jim ja war uwe un no be obuma jin to yago sema jinga yende yu un no jinno no jumot ne jin un saga inama wo jimawo dano jimawo ano jimawo bero jimawo bodo ken jimawo mais jinno tintinu un sa ule kuli soy belo nde yenda de nde so hana kana ragambe bele yenda so aben un nivakin bobi aspirin bobi kilelo uri wara bobi wa jandi no wa ndewa alors que jinga seba ko peli wala ko peli ga aspirin bobi ga yayle ko pagale ga yayle ngolo daga donc yem nam emmi mama seka wo jago tolwali emmi kinda emmi dinga hakli jiri galandade hakli li bre hakli jiri galande kinda ko onnu bode jiri ni yenden yan hakli li fam kanan yan kida inge de jago yen jago ajel jago inde jel gambe ingel nami ko silmi emmi silmi jam silma be yo emmi kida digaga juga be yo passé na no bele wala bele ansaram duwa jim wele udongoro de jinga wele mare bana wa jinga kedande jinga kedandade wele mana ba sena kedan diyu dumay ne dawo jinga la tembe tembiga ay yela tembe wa ne bononde ko ko ni mom emmi ci de sega wo am kal ko am to ko gini jam ke amina am maliken jam ke ba emu patru natu ye bigeda boy o mo ko moy patru natu ino on ga wolo ye sadru giye dafi to dogo yito kuno yito bobo yito bamara yito korobara yito ken yito
nega be sadr giye embe dogon tu semana dogon tu lade mais embe emmele kulonga kulonga sika mais tok kenito kanne be andolo fu kedo ko andolo gon kolokon ye emo to em kedo ko kolokon tok tulo ondu kenito tok tulo emo kunanga ba kenge unga jey in on kedo wala unga in moni ko kedo in moni ko kedo amo pap kam ambani pap kam ambani am dogon girge am haje mi kira mu kera wo on ka wurta ladi yeti wo me am yabiye bakin imoy hande daga diga no jaay ide le yigo la gadi ye arota ladi ye no gela woy am tongo bonne yuwa ye ka ine bonne am se ko yakko yan piye yako gode legal fanga ya ko ana be ke woy wo animateur yi professeur yi journaliste yi ken don wo ama yabiyago ye ko ma asa ko wo say ko say kinima a e mo ye no radio no soso im kayo ina tun na ngale den na ngana ba gim para jam mede soko e yar ko bo na non dana ngoy yar ko ne ka so de yego cim munam ko le jego andi muninde andi pelle se ko koyle ne jege ina abe dongon ja ina toba abi jago dumuna daga ndo don abi okay dawra dulu nam amba social amba kato yi namba jama emmi horol kana danyan ma emmi indek sagambi imba kem punda bi mbra ko kundo ko saw aywa so emmi silimen so de emmi so do wono emma hakli bi mala nama ko emmi so na bile war be juru ba gina ga wo yengani be yu mar mana kida emmi nama kon de belle ko wala ne jaw nda jaw yex jaw gando ken jam undi jam den na wajibi wallahi wode immin mam aywa jam ga den nek sey kato ala pegen mam kida den nagi mi so wallahi ne jaw jet na gane ndiyo aywa jaw dum dara nda ungla ndo wogom i wodo mona ben jaw gando ken nda gamba jaw yon bon nda gamba jaw de jam den na nda gamba jaw ma jede nda gamba dum nda ma jede dum daga nda ungla nda ingi gambe bele emmi bi ma kanaw emmi bi ma sow emmi bi ma udi yawu de ko me i namba gande mono kide dinge kide emmi yara on parce que kadi kando yu kadi angay daga daga kanta teko yin man ni ubwa bere mo para miela de ikon ula mi iko kote so mi yabada so kinyida unda bama ula mi inde bama min holol kanaw kayto wode bawlu min na mi yamba jel teko wala kida injere ga ukon no yen non go bo jele de kan ko ukon kon na kay boni yele ukon no boyelle boni yele yeli sekande yamna ka wo ya ile geri ile wa yamna ni to ka kundi kundi ni to ka kundi yanga ile yam bida tamat wala yam bida amako tanga saka amina rabbi udi ama diga bana uso daga ama diga son amina rabbi donc wo gon jaw du mon ma so nde so sagam ndengam be kadiga angay kande din kanana nda budade ngambe bim bunin binni wago ba yelende nam emme ogono nanna gundi ibiga nanna gunda mayla nda dagambe asimi gutali anomombe kayto be sembele de bawlum bindandan le ay sembele la sembele be danni ministre gina jam anga yella aw anga belemada teko mali belen kem minam nan ko ministre gina dande wo ministre ga wage le ismail wage yangni kana sembele le kuduta kana maintenant numa jamana na kuduta kana yo kuduta ga ndatumen kana de monia bawlum kem kidaw kana nda amma ministre ge woni nanay gonde est ce que kuna ne wage yedi gidele yedi be wa dogo yengi wa ambir pay ande yidi dogo ibela ambir piati ambir won nana gondi ambir kande yo yiga ko ibela ino ko ibela ibela ala logun in magandi mono ko pegem be gasigaye biken kinda noglew ko jikan ngambe ben semba gondi bela kinda noglew fam ganu in magandi mono en dina ta ba nda jaba gambe salama gambe mo wadu yende bela ken kabya
donc tanga kemba denken kabia kire bogo mi sembro mo uyela min sembra na gundu ay sembra na gundu yu mi aga ulo tolong ay tolo est ce que kumanwa malen kemi mombradi awdu so so mo beji est ce malen kem won kenyedi won kenyedi ay kemi ga won ministre ge bobo daga dagal ti ni yinga gum won ministre ge bobo da yindi mam emmi malina yad naga nan diyu tanga kemba awdu ondu mais emmi do won le plon lim nana sen adega won do won li plon lim na sen awru na on padeo wage du man ambu marcelen dingire wubuda roma marcelen dingire godon jambale wo dogon kemin dandade ay wa jaw sele jaw padam awru anga yelle ko so nda so hana kana buga won marcelen wu danda dogon ngulanda bi marcelen ben binagi yon jambale agan dambe wule tunay diga wule tunay nda umbela danda de so sewle so swara de so mo yabelo wa dogon wa inna anna yana tera jonga do anna ya kabil kana de yana wo dele de ko wo marcelen do dogon kel laga so sala de soir wo soir ya ba jewo me ya foko je be me dogon yito to no ye tolo yongo em atame me ngol kirara jengara kumara em koy em yan ba yembe am kal koro am to ko giri jam ke say so ko kinema awa be ina ke be ke do mi di jo ye kanay ngira ngula on be ke do say dagal to be ko em ke do ko ba giri kay em onya sen onya so onya de ugi go torol trabo iba be bulen diga gimi wala ando na wala ko wala na ko kalele ye ne ka to ko gini ye i duye boldo ay yango sen yango de amakal ko amina rabi iga muji ko en do ko talali ino komi ino imi yeno ya tabay ino tabay ma bima imo munye ba gini jam para we so yengo imo so ndet ma akle ni de wala owe amato mo bonne yo amakal ko donc daga dela jaay yele mais so ni man dindira mi jele ni man jam dendira nga nda wogom so mo so sabo tiko wagi so so marcelen so so marcelen no ma dogon ke min pela mo bradi jam awru an yelle so so hana kana buga won dogon dem wuli tun na jam plon tanga ba segu budi wallahi chargé de mission segu budi plon la dem wula dem la wuli tun na jam donc déjà brega tolgo le ben yama duno ci yamado dana dagan sam ganu te donc gando ndani mam bu ngonombe mambe bawol mi mombradi jawdu mon na so so bin sabri ndesen ndem bin ci ni ndem bin de bamal teko donc erreur tiga ay wa kono ki da gwada erreur tiga kono ki da goy donc ko de ndekem ni mem gande mon ndekem jam du mon dama jam so sindi mais jam ga nda jela belek sa on teko kale tugo kala ko way pama de ga dogongo ino on kenga rafu ni soko pama ino kuno jang ino kuno jala ba kuno no wala donc beji go yamba unde atam imko ina atam so ine atam so bele mande ko mi de ba yan ba do ko ñenti mande ko suko do ko ko gomagi wa mande ko yoy alors ya ba ko man ne ya ba ma ko man ne donc ko giye man nga mo be emi ye mo pat man natu ke ga sotu mo ko yitu ko soyi wa yen kare de donc yo ko yal kuye ama ton bonne yo ama kal ko yide de yego udu muji go we nega emo ile giya wengo to ko yela jegen le yo ta conflit be gedo tanga bobu ndonga jatna kana ndiyu jawa imina begel dina so li imina ya dina so même islamaya dina to go yo to jo islamaya bulela jawa ayo to le bele dina tebe maga ambuge be dina tebe maga plombo dina ne la so bi donc emmi gan be plombo ida dunya gam blade imba ngo be immi ba ngo be immo de nyaa immi gan tumo goda ana gudu anganga ma ben immi gan tumo goda ala islam mun ba nam do damma ta gamba ba yoyu damma ga damma tumo go plombo do gombe be gen wanyade ta gamba ba yoyu non plo damma
no dogo damba dogo be wulu dum wala na be gira et puis bel be gira daga la yela dogo be gam non na en yoto hayeto de fulon ulum be len dogo mun borodu dogo na ulum be len fulon mun borodu immi kan yembe donc wogono wo tanga immi no wada bele immi jaw ya bele dogo no yoro no nana jaw bele wuri go ganda jadi kinda dogo no bele do wode bele fulon ga tanga ba jabbe et puis ndet moy bu bele nde boy mi bu bele amadou kufa Allah yin mo gande mo jaw no tan wudel jibe de jela immi wana go usala jibe ye woy wote woy me kiret me binara yo be amba soga immi ne yela immi jawe be sare be de immi ga ambay immi kara amay immi ma jiyo immi so immi ken amba ko yito amba to yito hal bori min amba do mi amba do mi amay ngira amba ngun kana immi amba be de siga immi amba ko sa bayge be dina jawga immi nakida be la imma ponumbe pullo yambe so jembe gurulo e wol ginande pindo ko dagere immi gudu ko ngam bin nanno préfet mimbe nanno si préfet mimbe nanno maire mbe kem nanno ga be yemo jomo bisoko ansara bimma marfa taw be gelo ansara be mutule be gelo ansara bimma te won be kanu ansara bimma ngeen kan le sali so benimo ansara donc bide immi ga ambay immi ambo so sogi mo immi la tindi donc jawwa amadou kufali ndem mo mbili non dogo jina na jela immi kida yangal jere islamai sharia wayla de kumina bala kunde anga kunda de ne ansara tanga ba kem immi mo yarani ne bin anga immi timbe dum bin na ma donc imma gunno yo ga amasaka alors do amba juyo immi bide immi ga albay yela ko nuno immi ni mom antembe mi tanga ba parce que plombe be antembe immi gen sinna sene no dogo soy non mi gando gu kenna ay ale ndon un yete ni la wa dogo na jere yengende min men non mi ba no gu kenna ndem ma dogo na jere yengende fam ga nuta no immi carte team no antembe men kida diga immi kilama ben immi sombi ende ngam ubbi sene bis atam immi soy mbi diga mbi kida ben immi segam do gom be sene immi wona dimba adna ken immi dia gudu jam gudu pil uga sangala na gudu sangala tourisme anga développer Canada anga kana bulu bulu sobe ko ana gudu kem tourisme na dimban mali milliard anga milliard ko kayo ken dogon immi bagina na immi kala kundu bi immi bagina na fa ngene anga polulu ya atama samase ya mali jide ko ministre pega ko selu ko bima jege bege de jigo jamde na nek bima ya pama ya tele robe bima aduna kide kide gende inde senawa inde alaga tolo inde lug to kono tiki tabarakallah to kono tiki to kono goya goya kalma to kono ko ande égyptien kon égyptien be gene be kon ya kalma emme égypte ko do gina na kide gamba yo namba égypte na lawo ko kana ide so pay kan on gendo 2002 kan do meden égypte c'est le mali to kon kemonia stade kon monia imo patu na to soabe uyel ko kay pama may don sen fam gana et voilà donc muji goy to gonga amma bu amma ma imse amma fonne amma isi yebo ko amma ka yo atembeli yo amma jugo yo amma gono yo kalsala ko kenye amba dom me ama yaba ama tige ko fu kan koroysa ko sero ama turu dige ama turu ndigo ama kon jamke ambani ok mi gëna woy ne wala ko be moy batu natu yenge kenn ke kindana tola kinon to kindana tola ino kam on kam mo to so ege be ega para khalifu be men do no amat ku fo ega ti ko mo mo kala ko jamde kon bari mi namal ni mom emmili jawel sagam plombe ko ga nda kide be gondo mais pula kemle do won kemle jawel senna pula ngamba bedinga jaw bielo jaw ngamba bedinga la jaw ga bedinga la gamba bedinga la fam ga nutia karabe sene donc bedinga tolo sagam dogom minam nana la dogom padembe yetu pula minam nana la pula padembe yetu emme nda padega mbilise
nde padegam emi belise belisende bajina le onudla bajina jogo segambe bela be mede ni ni be mede bajina yamla segambe emi belise ko do pulon ken le sele dogon yamada gam bele la sey dogon ni dogon yamada be ken donc dogon tanga ba yamada be pulon tanga ba yamada be ne dogon amma yawa wodi ngatolo pulon amma la wodi ngatolo ngam majuyo dalu emme muntugulana kono ulimina wulu wala gimmo ployana hawa buli en duya welaga do sole emmin pundo o punda gonna menda ployana inga yela widia yendi ployana way won ployana do ndem yede ndu min waddo ko so wuso mam ga do so wonde ma so wat so wad uwede do wonon do plonan gele mina buma ngani jemma mga bunde ma hawa buli wa yaba buma mga ndama ko protein gurwa iba jawgo de gandam be mbaaki yela o wodi ngatolo ne plono donc il plon kemin tanna padeli bendeli yem ay yewode ay jam tanna padeli bendeli e salagambe kunna nga yengeta bagel wa inne monga be digal puno ken digala yimo ka ken yimo puno ken digala nde padega be digal hal dogon puno dogon tengo be padeye bele digal way o be jigo lega e kito ko ga wadani no de ka wadani e yago emi no genyo no kiliye lega le dongo donc ne ko boye eme tamakolo autorité be gedo be me kite be kala kala kite ye kanel autorité mimbe maire boy ado ye député bi ministre ko bi le président be ye dogo gimbe je ko kite yekara be me yekal bon bele bu ko le nimam kida ya ga denge be kana emile mu ko ni le kida emme bela da manga onde parce que ingem maju korola mga awa ele bankas yela do aywa be me maire bi mbele iba damma amirmbe damma almambe aywa non préfet be sous préfet gambe awa be gay bimbe nde yam tebe gambe bikin dono numo sidabe akoro imme kidaga donc akoro ga belega aywa marfaga dunduma jawgo paramo la paix kana mo la paix kana ma nde jigambla imme la nde jawwe segambe imme la imma la paix la kana ma beji la paix wat imme kan imme marfa dundude be dundin jangina pilin suras nduk ba pin donc be yelele imme wajil be ndambe kandu amboso imme tagadu ne aywa imma dambe mena bi gudu ko min billa boylo ndembo yela wonji la boylo ndembo yela gele ngela gudu ko migam dum buna wa binima accord gono kida so ton be kuna yela emin accord signé be kana marago ko dagede ko ken na yela gina ga boy ndegam ba minna wala be sega hectare tumay location mu jodno gamba mu joppel hectare tumay fam gana men nandu minna mande depuis betrambe bejengam ben minna kiba do ko ba wala besega minna kala gon minna wala minna ila ni men wol wala jeyi jeejaaje yu pana bele me pana na yela gamblu bi ma yela yitu jaga yo bira ne minna be emin lu be kan kande ile yela braje yela yu gamblu bala yela yo donc yeni mo gande mono emme semba jingambe bele bulu kidena ungula be inyiga ungula be nya so emme be daga nem accorder la peine men jegi emme sabon ko gode antunu ngambe be jere de jawwa jawtu me gongo bagina turugo jawwa jet naga nan diyu korolam na tolo korolam no dola dogon kem batru na turu de ingri dogo turno bono tembe dogon fu dogo tembarale keyon ko gode ga antunu ngo dogine sibene ganda kali kenna ungula inya bagina kombota be sabon yela jago yela akor ga signé kana magala koro belam be kan mais antul nga be kan awrel de donc antul nga yini maganda bono ungula inya kinda bima yabal ga ganda bogum parce que non mo war emmer sagom emme gunno le be awle kege sagom emme lem ko kuy mo gunno emme ko le kege donc antul nga be jirade wa utmo na gunno yode yimka dogo pagade yimka emme kidangena emme mate kidan emme be mero ndo ondude namma ko emme de sega angal kidan na gisa jugo kan basel emme ben jugo sen emme ben anakad la sen
ya marfa dundale marfa mi dundo yela ganda gala gande mi gande mi ya min men jinona yaadi jinona on tembade wa bo yanon ngunu kana ko ujeden est-ce que ujebe dem mi jino ko lono donc yen man emmen ci de diga ko antula ma bejirade ndembe jam yella mbagu mais jam togno ndembe mbi jam yaadu gunno yelo ndembe ko namin no donc bo la pes ni kana bien jawo ndembe mo mbiya jawere ngon akor gole ndembe ke mo mbiya tanyade ila de siega swadi yembe nga yembe yu ba gina kem an so nafa kandagali kuli akor go bo sinni kana bien ini mo ngula inya bele yaban nga ay waganda gogo ne birega mer gambe amir gambe almam gambe birano gambe bir so birano gambe bir bira nimsa kana innande me birega bibira do wode ndaga mba kwa e boa emmen jamfa kana kun men so la besago ama bira ko amba ne kay émission ko urta lali kilay ne kay yende dono ne ka fu kilay ne ko to gonga ke ne yengo ne to gonga mu to ko so ege mu to ko nda to so ege ne ka fu kanade ne ka émission ko para pe pota ka to so aba sa yo ko so ka dugere ne da journaliste ma so dugere ne animateur ma so dugere to ko atep on say adio ne ka ke talali yenu ngode Facebook talali gen ngode moliye ko page ko kana yo kel be tun ko kundi le ga bagin ga imo kel jam kala dulu po wajibi dulu po tige wona tolla kayto aga min bawo jeli ga kayto ela de bagina so mo jiga bagina so bawlun so kayto donc ndeken de bureau molin aga bureau senum pondom bureau ko ndu ne rutalali TV nde yende segambe bureau ngambe kem punda bim bureau ay wakide im kunda dan dogom la mais dogom man jiyere parce que bureau bureau pilla emin wadu oba yelela de danye imma ko mi so jenyi ganda kon bele pondu dumile yo ne ko nuno bawlun ken wa wogone biya immi yende segambe berne immi yende segambe imma kem man jiwa adnyana jam gando onduno giriya so biya nda turu jam jelbi jam ndeke mum biya de jam kide jellel be jam angala de jam bige donc ndeken wa emi makano banga annaga undi yanaga undu kele se ko undi kele se ko undu inshallah donc ndeken le imu mali yengani beyu so dum so dum amugo ndagamba janden nga ndetogniya tawtuya wo jam anga yella diga kelo mo gogondu ba ginan ubuksa jam anga yella kuna ngam jam den nga ben nda amma jam den nga na kanu mo den kanu mo kon kida ton donc kunan jam dumi gam kanu mo dogoda ko de jew jam yella mbela kuna nga mbola kinda kanen yo mo biya ba ginan bolum bare yo jam anga yella ko so ay wa so mo amba janjele ko way yella bayaga amba bira ko karbelal lupon ko edigeli no kengo talani TV Facebook groupe ke ko way ye iga ile em bona em gerba inay em tidera ay lay em jegana em kumane musumane yakuba yakuye ningal bode bayara bode doza bode kora bode bagas bode emo patru nato ye kide wo bona mu kede nge soy emo moni bara jam kede de sobo emo moni somo ye kala amajul bay tagara wassalam ama so ino so amna kinum awanyoye maji em yafkala ama to bono ama dogo gije ama som de ngeso